Good morning, ito Agashwani Kohima. Pujulaga khobor puri asim kunglongla. Lok Sabha bra Major Port Authorities Bill 2022 pass kori dia pasodi joakali sign idai adjourned hoise. Speaker Om Birla bra 17th Lok Sabha laga 4th session khotam hua janai dise. House laga sob members bra COVID-19 loko juria protocols kanto husarothik pramania nimiti tarbra dhanyabad dise. Birla bra janai se Lok Sabha de 2-3 session সময় productivity to ইতিয়া তাকতে সবসে বেশি থাকি কেনা 167% রেকর্ড হয়েছে সেশন to অক্টোবর 1 তারিখ তাক রাখিবলি থাকিছি কিন্তু কোভিড লাগা চিন্তা ভাবনা নিমিতি কম করে দিছে Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu কৈছে members kan suspension কৰি দিয়াটো ভাল নাই কিন্তু upper house laga rules standards আৰু values laga ইজ্জত তো ঠিক ৰাখিবলি তাৰ laga জিম্মেদাৰি আছে তাইবা কৈছে কিতিয়া উপায় না থাকিয়া হৈ যাব তেতিয়া house laga rules pra ইডোনেশিয়া suspension কৰিবলি দি আছে Rajya Sabha do খতম হবলি আতি নাকদি জুৱাকালি বন কৰি দিয়া সময় তাৰ লাগা কথা সৃষ্টি নাইডু ব্ৰা কৈছে অপজিশন বা প্ৰটেষ্ট কৰিবলি হাকাছি কিন্তু ইটো কিনাকা নিয়ম ব্ৰা কৰি আছে কথা দই ইটো আছে আগষ্ট হাউস লাগা ফ্লোৰ দো আইডিয়াস কান দেখাই দিবলি কাৰণে সবসে ভাল প্ল্যাটফৰ্ম আছে বুলি কয় তাৰ ব্ৰা কৈছে যদি বয়কট লম্বা সময়টা কৰিলে ইটো ব্ৰা মেম্বাৰ্স লোক তাই কান নিচু লাগা ভাৱনা কান ভাল ব্ৰা কবলি না দিকিনা দুসৰা কান লাগা আইডিয়া সিবি ভাল ব্ৰা কন্টেষ্ট কৰিবলি না পাৰে Session laka ekta khata account digina taibra koisi dosta sitting somaidi sob milagena 52 bill kan pass kori disi aro 6 ta introduce korise idu session somaidi house laka productivity to 100.47% hoise Rajya Sabha laga 252nd session day novel coronavirus laka outbreak pra kisma novel features kan olai dia kan manigina taibra koisi ki house to Choita alag-alag locations si rakhya de parliament laga 2ta house laga chambers aro house laga 4ta galleries kan milai gina chuli thakisi jonto Rajya Sabha laga khisa de subsi pohila bar ito korisi bili koise Nagaland Rural Development Minister Mitsubu Jamir logodi COVID-19 karni positive test hoise Jamira ekta tweet koise dai Delhi bra wapas ahya pasudi COVID-19 karni test korise aro result to positive ahise Minister ba koise confirmation karni dosra test to rokhi ase Jamira June kan dai logodi contact ahisi tai kan so prabajab kodam uthai gena self isolate koriboli koise India laga COVID-19 karni testing capacity to 12 lakh upor test kuri ase health ministry ba koise ki desh te 6.6 crore upor test kan conduct kuri loise 14 states are UTs kan de covid response bhalwala hoigena higher tests per million TPM dikhai ase aro positive rate to national average pra komti thaki ase national cumulative positivity rate to 8.52% ase aro tests per million do 40028 thaki ase notun confirmed cases laga 74% do dosta states are UTs kanti thaki ase Maharashtra ekla bra 18000 upor thaki ase tat pasudi Andhra Pradesh de 7000 upor cases kan thaki ase Prime Minister Narendra Modi bra ekta high level virtual meeting to chief ministers aro health ministers kan covid laga bishi duk thakya 6ta states aro union territory lokodi joakali Delhi te rakise taibra covid response aro management laga status aro tiari rakya kan sai jaise desh laga active cases 63% upor do edu 6ta states aro Delhi te thakya ase states kan do hoile Maharashtra Andhra Pradesh Tamil Nadu Punjab Karnataka aro Uttar Pradesh kan thakya ase occasion কথা কৰে Prime Minister বা কৈছে SDRF লগতি জৰিয়াদি দৰকাৰ ফেছলা খান বনাই দিছে আৰু ষ্টেটছ খান নিমিতি কোভিড অৱস্থা লগতি সামনা কৰিবলৈ ফাণ্ড খান ভি পঢ়াই দিছে তাইবা কৈছে কি ট্ৰেকিং আৰু ট্ৰেচিং নেটৱৰ্কটো তাকত কৰি দিবলৈ দৰকাৰ আছে Prime Minister বা টেষ্টিং ট্ৰেডিং আৰু ট্ৰেকিং দি বেছি দৰকাৰ ৰাখিবলৈ জনাইছে ভাইৰাছ পঢ়াই থাকিয়াটো ৰখাবলৈ মাস্ক বা বেছি জৰুৰী কাম কৰি আছে বুলি Prime Minister হে কৈছে আৰু railways pra itolaka broad gauge rasta khandi sal 2023 takti 100% electrification koribuli bhavana ase Rajya Sabha de joakali likhikena jawab dia de railway minister Piyush Goyal pra ito koise minister ba jonaisi ki sob milai kena 63631 km rasta
bra 63% nishina broad gauge line khan do edosol April hisab di electrified kori loise dusra sabal di goyal bra koise ki railways laga khali mati jon khan itia luki luki chola boli na lage etu do additional financial resources mobilize kori kina commercial development karni interim samadi cholai thaki sibili koise aru aji phujur laga nagamis khobor imanti ses kori ase